नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु पुणी थरे आमर एही चैनल स्वागत जनाउछि। आजिर वीडियो रे आमे जानिबा जे महिला माने एही भली पांचटी जिनिस पिंधिबा द्वारा तांको घरे केबे मध्य अन्नर अभाव रुहे नहीं, धनर भी अभाव रुहे नहीं। आमे जो वस्त्र पिंधुचे आम जीवनर ग्रह को मध्य प्रभावित करिथाय। जो व्यक्ति कला रंगर बा अधिका रंगर वस्त्र पिंधि थांती सेही व्यक्ति माने तांको लाइफ रे बहुत स्ट्रगल करिथांती। छोटिया छोटिया जिनस पाइबा पई हेले जीवन सारा बहुत मेहनत करिथांती। एही वीडियो रे आमे माने जानिबा को पाइबा जे केउ रंगर वस्त्र पिंधिले आपणकर धनर केबे मध्य अभाव रहिबो नाही। आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। माँ लक्ष्मी हेउचंती धनर देवी। माँ लक्ष्मी हेउचंती चंचला। से गोटिए जगार केबे भी स्थिर होई रुहंती नाही। माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणकर जो धन मिलिथिबो ताहा आसुथिबो जाउथिबो। आपणकर लाभ क्षति जीवन सारा चलीथिबो। किंतु माँ लक्ष्मी कुबेर देवतांकु स्थायी धनर आशीर्वाद देइछंती। आउ धनर देवता हेउछंती कुबेर देवता, जहांको पाखरे किछि स्थायी धन थाए। आपण माने जदि कुबेर देवतांकु प्रसन्न करिबाकु चाहुछंती तेबे स्थायी धन आपणको पाखरे निश्चय रहिबो। एही सब कार्य आपण मानक जीवन रे निश्चय करंतु। छोटिया छोटिया जिनिस आपणको जीवन बदलाई पारे। चाकरी रे इंटरव्यू को गला बेले, परीक्षा को गला बेले, नुआ कार्य करिबा को गला बेले केबे हेले कला रंगर वस्त्र पिंधिबे नाही। प्रत्येक रंगर प्रत्येक जिनिसर प्रतिदिन दैनंदिन कार्यकलाप आम जीवन उपरे बहुत किछि प्रभाव पकाई थाए। गोटिए गोटिए स्टेप जदि आपण भाबी चिंती नेबे आपणक जीवन निश्चिंत सुखमय होई जिवो। कुबेरक समान धन आपणक जीवन रे निहाती रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा प्रत्येक दिन व्यवहृत हेउथिबा कपड़ार रंग आम जीवन रे कोन प्रभाव पकाई थाए। जेउ व्यक्ति विशेष माने बा महिला माने हुंतु किंबा पुरुष अधिक कला रंगर वस्त्र अधिका लाल रंगर वस्त्र पिंधिबा को पसंद करंती, सेमाने तांको जीवन सारा संघर्ष करिथांती। जे कोनोसी जिनिस पाइबा को हेले से बहुत संघर्ष करिथांती। आउ जेउ माने धला रंगर वस्त्र पिंधंती बा पिंधिबा को पसंद करिथांती, जेउ मानकु धला ओ बादाम कलर पिंधिबा पई पसंद, सेही व्यक्ति धनवान होइथांती। जे कोनोसी कार्य कले मध्य से सफलता पाइथांती। जदि आपण माने मध्य जीवन रे सफलता पाइबा पई चाहुछंती कला ओ लाल रंगर वस्त्र को अलगा करी रखंतु। एही लाल ओ कला रंगर कपड़ा अल्प पिंधिबा पई चेष्टा करंतु। आपणको जीवन रे जदि धन चाहुछंती, जदि उन्नति चाहुछंती, धला चंदन कलर एवं हलदिया रंगर वस्त्र को अधिक व्यवहृत करंतु। निज पिला मानक शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति पई हलदी रंगर स्कूल रो प्रत्येक जिनिस एमिति कि हलदिया रंगर बैग, हलदिया रंगर बॉटल, हलदिया रंगर टिफिन बॉक्स, यही सब जिनिस हलदिया रंगर आपणको पिला को दियंतु। हलदिया रंग व्यवहार करिबा द्वारा पिलांकर बृहस्पति महादशा अधिक स्ट्रांग होई थाए। बृहस्पति का प्रभाव थाए जहा फल रे कि सेमाने जीवन रे बहुत आगो को जानती। सूर्य और बुधंकर मध्य प्रभाव रही थाए। मने रखंतु निज पिला मानकर शिक्षा क्षेत्र उन्नति पई यही कार्य निहाती करंतु। एबे आसंतु जानिबा महिला माने केउ पांचटी जिनिस पिंधिबा द्वारा स्वामी मानकर भाग्य राताराती चमकी उठी थाए। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे पाउंजीरा शब्द जदि घरे शुभु थाए सेही घरे नकारात्मक शक्ति दूर होई जाए। तेणु महिला माने जदि निज पादरे रूपार पाउंजी परिधान करंती सेमानकर शुक्र महादशा स्ट्रांग थाए। तांको स्वामी माने तांको जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती। पाउंजी को एते छोट बोली भावंतु नाही।
ଏହି ପାଉଁଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆଉ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଉଁଜି କିଣି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ରୂପା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମିଳନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ରୂପାର ପାଉଁଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ନିଜ ପାଦରେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନେ ଯଦି ରୂପାର ଚେନ୍ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ନାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଏହାର ପୌରାଣିକ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ମହିଳାମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସବୁଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧି କାଚର ଚୁଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ହେଉଛି, ଯଦି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ବା ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଜସଜ୍ଜା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଚାଲେ। ନାରୀମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ତ ହେଉଛି ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନେ ଧଳା, ଚନ୍ଦନ କଲର ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କମଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଏହିଭଳି ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଗୁରୁବାରେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।